Matindi ang tito mo, konting discount sa renta ng van, parang pilit pa. Alam kong business yun pero pamilya tayo, dapat nga di tayo sinisingil eh. So for business owners, anong practice nyo when it comes to family as customers? Where do you draw the line or do you even have one? Kung naman kay negosyo and isa sa imong mga customers is ang imuhang family members, which is dili man jud nato na maiwasan, di ba? Kay of course, kahit na papano, customers mangyapon nato na sila. Kung pwede nimo sila tagaan og mga special offers, siguro butang nimo na ay discount sa makuha because family members sila. Pero depende gyapon na sa imuha kung maghatag ka og discount. Kung dili man good discount sa imong ihatag, pwede man ka mahatag og pakapin. But the thing is, as much as possible, dili jud na siya ideal. Negosyo man gud imong ginapadagan. So anything na imo ang ginahatag for free comes at a cost sa imuha na part. One of the things na pwede nimo himuon is imo na lang ipasabot sa imuhang mga family members na as much as you would want to give kaning mga freebies or discounts, pero gamay na lang jud kay imong profit margin mo na dili nimo na siya pwede mahatag. That's why wala na jud may room to give discounts. Kung ang ilahang reaction siguro is bati, then pasagdan nimo sila. You cannot please everyone, so you just have to move on with your life. Now, at the end of the day, imuha man ang negosyo, naaragyapon sa imong discretion kung tagaan ba nimo sila discount or whatever freebies that you can provide. Kung naa kay negosyo, maghatag ba ka og discount or freebies sa imuhang family members just because family members sila? Comment down sa comment section.